Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to another meeting for Bahasa Inggris 2, and today we will try to learn to comprehend text. But before we start, let's read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. First, let's talk about reading. So, saya yakin kalian sudah belajar membaca itu dari lama sekali. Especially for English text, kalian mungkin waktu SMP atau MTS, SMA atau MA, kalian sudah pernah berhubungan dengan English text. However, reading an English text when you are in schools and when you are in the university are two different things. Kenapa? Karena ada banyak sekali perbedaan antara membaca di universitas dan di sekolah. Seperti apa perbedaannya? Type of text, length, topics, thinking process, and the purpose of reading. Those are some parts that differ between reading in uni dan reading in schools. Di sekolah biasanya kalian have a simpler text, and they are usually shorter dan lebih general. Let's say talking about vacation, butterflies, like any general process, and it doesn't need a complicated way of thinking. Jadi tidak perlu sampai berpikir ribet dan sulit. Dan biasanya kalian membaca hanya untuk tugas di dalam sekolah. However, ketika kalian sudah di universitas, membaca menjadi makanan sehari-hari kalian. You have to read a lot of books, a lot of articles, a lot of journals for the purpose of understanding a lot more materials and then get more knowledge. Karena itu utamanya adalah yang akan kalian gunakan nanti ketika kalian menulis jurnal, doing your final project, or menulis skripsi, and things like that. Textnya tends to be very specific and more complicated. It will be, discussing about your field of interest. Kalau misalnya kalian kuliahnya tentang gizi, ya maybe you'll read something in relations to gizi. Kalau tentang bahasa Arab, ya you'll see a lot of it about bahasa Arab, like that. Pastinya karena ada perbedaan antara reading in uni and schools, akhirnya kalian menemukan beberapa kesulitan. Kesulitannya bisa seperti yang ada di sini. Gak ada waktu, susah konsentrasi, and then you have a very slow pace in reading, jadi lama banget untuk reading a text, and then too many vocabularies at once. Kadang kalian satu teks itu belum pernah tahu arti katanya, kalian ketemu. That's a little bit confusing in some ways, ya. And then nggak tahu harus fokus di mana, terus terlalu banyak informasi, poinnya terlalu banyak, terus kalian juga harus critical kan ketika kalian membaca itu, kalian harus punya pertanyaan ketika kalian membaca. That's the difference between adult reading and like schools reading, seperti itu. Dan masih banyak lagi kesulitan yang lain. Kesulitan apa sih yang sebenarnya kalian temukan ketika kalian membaca, especially membaca teks bahasa Inggris? Kalian bisa renungkan sendiri masing-masing. Namun kalian gak usah khawatir, karena banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk help us to be a better readers. Misalnya yang pertama adalah conditions of reading. Jadi jangan baca di tempat gelap, bacalah buku di tempat terang. Kalau misalnya kalian butuh kacamata, use it, wear it, buy one. Make sure that your eyes really work well in reading. Jadi yang terang juga biar gak sakit matanya. And then salah satu hal yang membantu konsentrasi adalah dengan tidak membaca dengan keras. Hanya saja for beginner learners, membaca dengan keras itu berfungsi dua. Yang pertama, practicing your pronunciation, dan yang kedua adalah making you focus on word per word, karena kalian biasanya ada masalah dengan pengetahuan kata gitu. And then
maintain time to read. Jadi 15 menit kayak 30 minutes, 45, an hours. And then you can also set reminders. And the last one, you have to be able to go beyond the text. Jadi setelah kalian membaca, ada baiknya kalian try to cross check, find evidence, find more about the topics. Itu adalah bagaimana cara kalian cross check information. Jadi kalian gak kemakan hoax. There are so many skills that you can apply for reading. Yang pertama adalah scanning, yang kedua skimming, yang ketiga predicting and previewing, keempat making inferences, kelima guessing words meaning, keenam phrase reading, ketujuh analytical reading, and the last one marking and taking notes. Sebenarnya masih banyak lagi skill-skills yang lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari skills pertama, yaitu phrase reading atau membaca frasa. We learned last week we learned about phrase, ya kan? Frasa berarti gabungan dari beberapa kata. Jadi instead kalian baca kata per kata, kalian bisa membaca in a phrase. Supaya apa? Supaya kalian lebih cepat dalam mendapatkan informasi. Let's take a look at these examples. Di sini ada beberapa kata yang sudah di underscore. Kata-kata ini dianggap sebagai important words yang di highlighted. Oke, coba kalian baca lebih cepat. Kalian cuma baca yang di underscore. Setelah kalian baca, coba kalian jawab ketiga pertanyaan yang ada di bawahnya. Kalau kalian gak bisa jawab, kalian bisa kembali baca sentence tersebut. Bisa kalian lihat di situ bahwa what's underlined is actually the most important part of the sentence. Jadi gak perlu semuanya dibaca. That's the thing. Jadi yang hanya dibaca adalah yang message. Kita udah pernah bahas kemarin, yang message itu noun, verb, adjective, sama adverb. Jadi ketika kalian membaca, pilihlah itu saja yang dibaca. Dan bacalah per frasa. Jadi jangan dibaca kata per kata, because it will take longer than you actually need to do. So, what did we learn today? Today we learned about the type of readings, the difference between readings in university and reading in schools, and then some difficulties of reading, mulai dari mengetahui vocabulary sampai understanding the bigger idea or cross-checking evidences. And then after that we also learn about some reading skills, one of which is phrase reading or membaca frasa. Dan ingat, noun, verb, adjective, adverb adalah the four type category of words that are very crucial in reading. Jadi selama kalian udah tahu mana noun, adjective, adverb, and verbnya, kalian in general will understand the meaning. Dan untuk assignments-nya, jangan lupa ada 3. First, record yourself reading the text. Jadi kalian bikin recording ketika kalian membaca teks. Kalian pilih salah satu aja, Islamic Education atau Divine Text, salah satu ya. And then nanti recordingnya itu kalian upload di G Drive kalian masing-masing atau Dropbox kalian masing-masing. Nanti linknya kalian paste di private comments yang di assignments. And then untuk yang tertulis, tugasnya adalah comprehension A dan B untuk kedua teks. Jadi ada comprehension A-B-nya Islamic Education sama comprehension A-B-nya Divine Text. Oke, semuanya di-upload di Google Classroom bagian assignment. If you have any questions, kalian bisa komen di open post kita. Nanti saya bisa jawab pertanyaan kalian untuk semuanya. Jadi saya nggak harus ngulang-ngulang ke setiap part. So, see you in the open post. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.